ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଦଉଛି। ଯଦି ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଭୁଲ ଥିବ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିବ। ଗୀତ ସଂହିତାର 116ରେ ଏକ ପଦ। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିନତି ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, କୃଷେ ବଳି ହୋଇ ଝରାଇଲେ ରକ୍ତ ଧାର, କେତେ ଦୟା ବହି। ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, କୃଷେ ବଳି ହୋଇ ଝରାଇଲେ ରକ୍ତ ଧାର, କେତେ ଦୟା ବହି। ହସ୍ତ ପାଦ ହୋଇ ଛନ୍ଦା, ହସ୍ତ ପାଦ ହୋଇ ଛନ୍ଦା, ହେଲେ କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ସହି କେତେ ନିନ୍ଦା, ସହି କେତେ ନିନ୍ଦା। ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଚାହାରେ ବନ୍ଧୁ ସେ କୃଷକୁ ଥରେ, ତୋର ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ପରେ। ଚାହାରେ ବନ୍ଧୁ ସେ କୃଷକୁ ଥରେ, ତୋର ପାପ ପାଇଁ ଆଜି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ପରେ। ଦେଖିଲେ ବୁଝିବୁ ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ବୁଝିବୁ ଭାଇ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଆଜି ଆଏ ପାପୀ ଭାଇ, କାହିଁକି ମରିବୁ ପାପେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଆଜି ଆଏ ପାପୀ ଭାଇ, କାହିଁକି ମରିବୁ ପାପେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଡାକୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୋର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ତୋର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା। ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଥରେ, ସେ କୃଷର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ହାଲେଲୁୟା।
क्रूस परे रक्त धार बही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए जेऊ रक्त पता कि आज मुक्ति पाए जेऊ रक्त पता कि आज मुक्ति पाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए मुक्ति पथ रहाई साखळे शांति नाई सबिंकार हृदये मुक्ति पथ रहाई जीवने शांति नाई सबिंकार हृदये पाप साथ नर जीवन हसी जाए पाप साथ नर जीवन हसी जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए नित्य साही नोहे आम जीवन आसु अछि भयंकर दुर्दिन नित्य साही नोहे आम जीवन आसु अछि भयंकर दुर्दिन सत्यवाणी सबिंका कने कही जाए सत्यवाणी सबिंका कने कही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए सत्य ज्योति सर्वव्यापी मानवर प्रेममय राजा तुमे जगतर सत्य ज्योति सर्वव्यापी मानवर प्रेममय राजा तुमे जगतर जेऊ प्रेमे पता कि आज मुक्ति पाए जेऊ प्रेमे पता कि आज मुक्ति पाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए जेऊ रक्त पता कि आज मुक्ति पाए जेऊ रक्त पता कि आज मुक्ति पाए क्रूस परे रक्त धार बही जाए हालेलुया प्रभु क्षमा करिबो मोर टिके टंटी बसी जायछि कंटा मुकुटिया मोर कंटा मुकुटिया मोर हृदय रथन हे नीति तांक प्रेम को मु छुरी छुरी मारे नीति तांक प्रेम को मु छुरी छुरी मारे कांटा मुकुटिया मोर कांटा मुकुटिया मोर हृदय रथन हे
नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे पढ़ी पाप पंखे उधारिला निज हस्ते हालेलुया पढ़ी पाप पंखे उधारिला निज हस्ते कि देई सुजीवी प्रेम कि देई सुजीवी प्रेम कि देई सुजीवी प्रेम तांकरी से धन हे नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे हो नीति तांक प्रेम को मो झुरी झुरी मारे हो आसरे सरबे भाई जीवा कृषकु तो धाई आसरे सरबे भाई जीवा कृषकु तो धाई थई देवा पाप भार थई देवा पाप भार थई देवा पाप भार देवे परित्राण हे नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे रे नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे बाली घर ए संसार हई जीव दिने शेष बाली घर ए संसार हई जीव दिने शेष भासी जीव सागर रे भासी जीव सागर रे हो भासी जीव सागर रे कर प्रभु धार नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे हो नीति तांक प्रेम को मो छुरी छुरी मारे हो कांटा मुकुटिया मोर कांटा मुकुटिया मोर हालेलुया धन्यवाद छो छोट गीत गाई प्रार्थना करी प्रार्थना रे सुजोग दियंतु हाय मोर पापा पाई रे प्रभु जीसु मोले क्रूस रे हालेलुया धन्यवाद प्रभु हाय मोर पापा पाई रे प्रभु जीसु मोले क्रूस रे मो पापर दंड सही खेत सिहाई हालेलुया राजा मो पापर दंड सही खेत सिहाई हाइले शून्य शरीर रे हाय मोर पापा पाई रे प्रभु जीसु मोले क्रूस रे हाय मोर पापा पाई रे प्रभु जीसु मोले क्रूस रे हो प्रभु कपाळ फाटिला रक्त झरिला कहलोनी कथा पदे बापा तुम्हें केते नीरव रे थिलो रे अनेक कष्ट अनेक दुख अनुभव कल चापड़ा माड़ खाइल ओडारा माड़ खाइल कंटा मुकुटी पिंधिल अनेक परिहास कले प्रभु छेप पकेली तथापि तमें नम्र थिल बापा तमें कहल हे पिता एमाने कौन करती एमाने जानती ना एमान को तमें क्षमा कर तमें क्षमा देवा परमेश्वर एक मात्र जगतर अछरजा
मु किपरि धन्यवाद देवी जानिनी मु किपरि प्रार्थना करबी जानिनी बापा मु केते धन्यवाद देले मुझे धन्यवाद सरीब नै बंधु धन्यवाद 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 प्रशंसा 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 गौरव गौरव पवित्र पवित्र धर्ममय धर्ममय तमे जे अच्छो से अच्छो जेहोवा राफा जेहोवा सलाम मो प्रभु घुमाइबे नै मो प्रभु निद्रा देबे नै मो प्रभु जीवित प्रभु जीवन देवा परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर दयालु परमेश्वर क्षमा देवा परमेश्वर क्रूसे चढ़िल जीवन देल पापी पाई बळी हेलो केड़े प्रेम कल बापा जगत तथापि तमे जगत तुमको जानला नहीं चिन्हला नहीं प्रभु प्रभु मो प्रत्येक ग्राम को मो प्रत्येक मंडली को मो प्रत्येक देश को मो प्रत्येक बालक बालिका मो प्रत्येक भाई भौणी को मो प्रत्येक बंधु बांधव प्रत्येक को तुम पाद तले मु समर्पण करछि अळी करछि भिक मागुछि राजा प्रत्येक सबर्ती परमेश्वर हेलो कथा कहल जा जा आवश्यक जगैल प्रभु ए प्रभात रात्र मध्य प्रभु अनेक आपद विपद शत्रु शैतान ठार रोग संकट प्रभु तमे रक्षा करी उद्धार करी प्रभात बसिबा पई सुजोग दैथिबार कोटि कोटि धन्यवाद दउछि राजा अनेक अनेक ग्राम रे अनेक मेडिकल रे अनेक गृह रे प्रभु अनेक असुस्थ बापा असुस्थ थिबे तमे जानिछ प्रभु तमे रोग जानिबा परमेश्वर प्रभु तमे को रोग को मेडिसिन जगैबा परमेश्वर एको मात्र जगत रे छ राजा प्रभु तमे डॉक्टर ठारे डॉक्टर तमे वैद्य ठारे वैद्य बापा तम बिना जगत रे को डॉक्टर अछि को वैद्य अछि हमें मनीष मनीष ऊपर निर्भर करता मेडिसिन ऊपर निर्भर करबा अल्प विश्वास बापा तथापि तमर से कंटा बिंदा हस्त से मनकर मस्तक रे छुई दियो नाथ से क्षमा रो हाथ बोली मु प्रार्थना करछि राजा अनेक भाई अनेक भौणी माने प्रभु यात्रा करथिबे बस रे ट्रेन रे बापा से मनकर सबर्ती परमेश्वर ऊपर जो स्थान को जीवे प्रभु तबे कुशल से मन को पहुंचाओ बोली प्रार्थना करछि प्रभु और अनेक बालक बालिका बाहर अच्छी बापा से अनेक निंदा तड़ना अपमान सही तमर प्रशंसा गौरव तमर वाक्य ग्राम ग्राम रे नगर बुणुंट राजा से तमे रक्षा कर से सबर्ती परमेश्वर से परिवार के तमे आभरी रख बोली मु प्रार्थना करुछि राजा हाँ पिता अनेक पुओ झील पाठ पढ़ी बेकार अच्छा प्रभु आजिकल आम क्रिस्टान पिला माने पाठ पढ़ी प्रभु अभी जॉब मिलू ना बापा से तमे रास्ता खोली दियो प्रभु पिता माता केते चिंतित हो रोचंती प्रभु प्रभु ए पाप जगत रे खसड़ा जगत से गड़ न फसी जाए बापा ए जगत रे रंग रस पछरे पकई आग को तमर पाद तले बसिबे तमर वाक्य पढ़िबे तमर पवित्र दिन को जानिबे बोल प्रत्येक पोछे को तमर पाद तले दउछि बंधु हाँ पिता अनेक भौणी माने विधवा अनेक पुओ झील मैंने अनाथ अच्छा बापा से पिता माता तुम्हें से खाଇବା पीवा रहा तमें जगेब परमेश्वर एक मात्र अच्छ तमें कह भय कर ना कारण तुम संगे आंबे अच्छी बोले तथापि हम बेले बेले भय भी तो निराश हताश हो प्रभु प्रत्येक बालक प्रत्येक भौणी भाई मान पुनर्बार जते जूम रे बसी प्रभु प्रत्येक सबटी परमेश्वर हो बोली मु निवेदन करुछि अली करछि राजा जो बालक प्रभु वाक्य देव मु जाने प्रभु तमें जानिबा परमेश्वर जो ग्राम अच्छी को स्थान अच्छी मु जाने प्रभु ए जूम मध्य मो प्रत्येक जूम मध्य मोर अनेक भाई भौणी मोर अनेक बालक बालिका बड़ परिवार कर कटी कटी धन्यवाद दउछि गो बंधु से वाक्य देव से वाक्य तुम्हें कह राजा अनेक ग्राम रे अनेक जूम रे प्रभु तमर वाक्य गुणुछंती बापा से मन तमे धैर्य साहस देछ प्रभु जो वाक्य देव आमे जेते प्रभु तमर पाद तले बसिछु से वाक्य सुनिबे हृदय रखिबे बोली शांति रे बसिबु तमर पाद तले बोली निवेदन करछि राजा हाँ प्रभु सार को तुम पाद तले दौच राजा प्रत्येक को धन्यवाद देवार एत सुंदर मन देच से परिवार को तुम पाद तले दौच प्रभु सार को तुम पाद तले दौच प्रभु एत सुंदर सुजोग मत गीत गाइबा पापी नारी दुष्ट नारी मूर्ख नारी कौन मोर धर्म कर्म आचार व्यवहार सबू भूल थाए तथापि तमें क्षमा देवा परमेश्वर राजा सुंदर सुजोग देखिबारु सार को झील को से दीदी को तुम पाद तले दौच बापा सबटी परमेश्वर हो बल शक्ति दियो जहाँ जहाँ आवश्यक दियो से रक्षा कर बोली प्रार्थना कर राजा हाँ पिता आम जेते प्रभु तुम पाद तले बसी प्रभु शांति मन दियो बोली ये प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछि आमेन धन्यवाद सर धन्यवाद दउछु मोर प्रिय भौणी सुंदर भाव गीत द्वारा सुमधुर गीत शुणाई आमको उत्साहित देले आमे स्वागत करवा धन्यवाद दबा आ प्रभु ताको सुंदर भाव आमको सम्मुख प्रार्थना द्वारा मत उत्साहित देइछंती समय आमे प्रभु को गौरव करियछु आ समय प्रार्थना करबा को जिबा से भौणी को पई आसुतबा प्रभु दासंग पई प्रार्थना करबा आ ता संग संगे
ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିବି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଏକତ୍ର ହେଇଅଛୁ। ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ସମୟରେ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିବି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଭାଇ ମନେ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମନ ଧରି ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁମ୍ ଚାଲୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେପରି ଚାଲିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯେପରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବିବ୍ଲିକାଲ ପାଷ୍ଟର୍ସ ଲିଡର ସେମିନାର କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପାଷ୍ଟର ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ସିପ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରେମିକା ପାଲ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଜୁମ୍ ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଯେପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। କରେଣ୍ଟ ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବାପା, ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା କଲ, ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ର କରିଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବାପା ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମର ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି। ବାପା, ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ଦୀପନାର ମନ ଦିଅ, ଆତ୍ମିକ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଯେପରି ସେ ବଢିବ, ବଞ୍ଚିବ, ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ ରହିବେ, ତମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏହିପରି ମନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ। ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆରାଧନାରେ, ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରଭୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦିଅ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର। ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ପ୍ରିୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରି ରଖିଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ରତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମର ସେ ଅଲୌକିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆବରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ହଁ ଆଜି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଛ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦେଇଛ, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ସେବା କରିବାକୁ ଦେଇଛ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ, ମନମତ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ରରେ ତୁମେ କଥା କହ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ 11 ତାରିଖ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ସଫଳିତ କରିଛ।
प्रभु तुमर कार्य तुम ही सफल करवा परमेश्वर अट तुम ही जेहोवा जिरी अट प्रभु अनेक कार्य होता से धन्यवाद देचु ये समस्त योजना करने आम मानकर हस्त कर आज्ञा को प्रिय दास को तुम हस्त समर्पण करुचु यहीपरि तुम से ज्ञान देच कारण तुम से सुसमाचार कार्य करने अनेक योजना मान रही प्रभु तांकर से योजना तुम सफल कर यहीपरि प्रभुंकर सेवा कार्य करने जो द्वारा प्रभु जो आम आयोजन करा जाउछि प्रभु जो मिलित भाव वाक्य परिप्रकाश करा जाउछि एपरि बढ़िबो वृद्धि हेबाक पारिबो एथिपाई तांकर सेवा कार्य को तुम आशीर्वाद करो तसहित परिवार को मध्य तुम आशीर्वाद कर प्रभु बापा मानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ जो जो माध्यम जिते परिवार बसुच प्रभु जितेक तुम प्रिय दास दासी मान सहित एकत्र हो ए सुंदर सेवा करुछु प्रभु एथिपाई तुम्हें धन्यवाद प्रभु तुम नाम धन्यवाद कोटि कोटि तुम नाम को धन्यवाद करुछु प्रार्थना करुछु प्रभु अनेक मन लोक मैंने जपरी पुनर्बार से माने जॉइन हे बसबे तुम समस्त विषय प्रभु अनुभव करने को पारे तुम दया कर प्रभु ये सुंदर समय देश प्रार्थना करुछु समस्त सुस्थिर मनरे जपरी आम बसबू तुम वाक्य शुणु ए प्रत्येक अंतर तुम्हें कथा कह आज दिन देच प्रभु आज दिन जे प्रत्येक मंगल दिन होगाक पारिबो एथि तुम्हें साहाय्य कर ए समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछ पिता आमीन। धन्यवाद दौचु प्रिय भाई को सुंदर भाव को प्रार्थना द्वारा उत्साहित कढ़ाई नेले प्रिय दासन को परिवार को आशीर्वाद करंतु यही समय आम प्रभुर जीवंत वाक्य जीवन अटे खाद्य अटे यीशु कहले मनुष्य रुटी बंचब ना प्रत्येक मुखरे निर्मित वाक्य बंची पारे आम यही समय आत्मिक माना जावा आज प्रिय दास अभिमनु नंद अच्छा से आम सम्मुख को आसवे आम जो वार्ता रखी आज सुंदर प्रातः समय आम सुंदर वार्ता दे सुंदर वाक्य दे आम उत्साहित देवे समय आम करताई द्वारा स्वागत करवा। धन्यवाद दौच आज्ञा ए समय आपणकर जो वार्ता रखी प्रकाश कर धन्यवाद। नमस्कार उपस्थित समस्त मोर ख्रीष्ट प्रेम रे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मो धन्यवाद देवी प्रधान सर को सुंदर भाव में मत आह्वान करथिबारु धन्यवाद सर प्रभु आपन को आपन परिवार को मध्य बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु विशेष कर मो धन्यवाद देवी रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रा होस्ट आज्ञा को तांके प्रथम थर पाए ये ग्रुप रे मते प्रभुंकर वाक्य कहवा निमंते सुजोग देले सेति पाए प्रभु तांको मध्य तांका परिवार को प्रभु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद सर मोर अति प्रिय समस्त भाई भौणी बापा माँ मोर वैशिष्ट समस्त को पुणी थे ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आसतु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आम प्रभुंर जीवंत वाक्य रु किसी शिखा खाली जिते समय सार मते कॉल कले तो मुझे टॉपिक को लेकर प्रिपेयर होगा चाहूली जोटा कि द फियर ऑफ गॉड्स प्रभुंकर भय आम जीवन रे केमी रहिबार आवश्यकता से प्रिपेयर होती हेले प्रभु कहीं जाने पवित्र आत्मा चालना रे मते आज ए विषय पदे कहवाई आपण मान प्रभु मते बारंबार ए विषय रे मो केमिति कहबी सेटा प्रभु मो मन रे आसुथला आसंतु हमने किछ अल्प शिखिबा आउ एथि पई मो बधे वाक्य आज कहवा चाहूची ए वाक्य कहीं ना कहीं मो व्यक्तिगत जीवन रे मध्ये टिके रिफ्लेक्शन करे आसंतु मोर प्रिय प्रभु लोक माने हम पदे प्रार्थना करी प्रभुंकर से जीवंत वाक्य आड़ को जीवा मो वॉइस सुबुची कि सर थैंक यू आज्ञा आज्ञा पवित्र पवित्र अति पवित्र मंगलमय सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद दाउछु बापा को आपनकर दया करुणा हेतु प्रभु आपण हम समस्त को जीवित मानक मध्य सुस्थ सबल रखी प्रभु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जूम माध्यम रे प्रभु एकत्रित करला बापा को आम समस्त आप पवित्र चरण रे बसी प्रभु एक मन एक प्राण एक आत्मा ही प्रभु आपणकर स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना करने निमंते से बापा को आम समस्त कोटि कोटि धन्यवाद दौछु बापा मो दिनहीन अयोग्य धूली को प्रभु आप जीवंत वाक्य किसी पदे कहवाई आम समस्त को शिखाई प्रभु सुंदर समय सुंदर सुजोग देला बापा को से धन्यवाद दौछु प्रभु
ମୋ ମୁଖରେ ବାସ କର ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯିବ ପ୍ରଭୁ ସେଟା କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ମତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବାପାଗୋ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ମାଗୁଛି ବାପା, ଶୁଣା ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଶିଖିବା ଅତି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସମୟ ନ୍ୟାୟର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଥେଲ ୟହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ସହରରେ ଏଲିମେଲେକ ବୋଲି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଯୋଉଟା କି ରୁଥ, ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଏ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ରୁଥ ନାମରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଶିଖିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମ ଗଣରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ମତେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରୁଥ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ରୁ 5 ଟିକେ ଟିକେ ପଢିବେ ଭଉଣୀ ଭାଇ କିମ୍ବା କିଏ ଜଣେ। ବିଚାର କର୍ତ୍ତଗଣ ବିଚାର କରିବା କାଳେ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁରେ ବେଥଲିହିମର ଜିହୁଦାର ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ପୁତ୍ର ଘେନି ମୋଆବ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଲୋକର ନାମ ଏଲିମେଲକ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ନୟମୀ, ପୁଣି ତାହାର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମହଲନ ଓ କିଲିଅନ। ଏମାନେ ବେଥଲିହିମ ଜିହୁଦାର ଇଫ୍ରାଥୀୟ ଲୋକ। ପୁଣି ଏମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏ ତାରୁ ନୟମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଲିମେଲକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଓ ତାହାର 2 ପୁତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ମୋଆବ ଦେଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଣକର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଅର୍ଫା, ଆନର ନାମ ରୁତ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅଣାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ତହୁ ମହଲନ ଓ କିଲିଅନ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନା ହୋଇ ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ସମୟ ଥିଲା, ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଦେଶର ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି। ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କଟି କଟିକି ଆସୁଛି। ଭଏସ କଟୁଛି ସାର୍? ହଁ ହଁ ଏବେ ଆସୁଛି କି? ହଁ ଠିକ ହେଲା, ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ତ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟିକର ସମୟ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ବିପତ୍ତି ଆସିବାରୁ ଏଲିମେଲକ ଯୋଉ ନାମ ଜଣକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ବିପଦକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଆମେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଯିବା। ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଭାବିଲେ କି ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ବହୁତ ଭଲରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ରହିବୁ, ଆରାମସେ ରହିବୁ। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ସେମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଏଲିମେଲେକ ଚାଲିଗଲେ। ଏଲିମେଲେକ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ମୋଆବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ଜଣେ କଲେ ଅର୍ପାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କଲେ ରୁଥକୁ।
ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୌମିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦି ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ସେ ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। ଭାବିଥିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ହେଲେ ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଥିଲା ତାର ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ପଢିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତ ଆମେ ତାପରେ ସେମାନେ 6ରୁ ଟିକେ ପଢିବେ ଭଉଣୀ, 6ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢିବେ ତ। ଅନନ୍ତର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂମାନଙ୍କୁ ଘେନି ମୋୟାବ ଦେଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲା। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ଆହାର ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋୟାବ ଦେଶରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲା। ଏଣୁ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେ ଓ ତାହା ସହିତ ତାହାର 2 ପୁତ୍ରବଧୂ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଥରେ ଗମନ କଲେ। ଏଥିରେ ନୟମୀ ଆପଣା 2 ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାର ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ। ପୁଣି ମୃତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ରୂପ ଦୟା କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ 2 ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ ପାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ନୟମୀ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନେ, ଫେରିଯାଅ। ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ହେ କି ଆମ୍ଭ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାର ସବୁ କିଛି ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲା, ତା ପାଖରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନା ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା ନା ପୁତ୍ର ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ସେ ସମୟରେ ନହମୀ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନା, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅକାଳ ଥିଲା, ବିୟୋଗ ଥିଲା, ସେଟା ହଟେଇ ନେଲେ। ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆଇସି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ନାଇଁ, ଆମର ସେ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଜିହୁଦାର ବେଥଲେମ ସହରକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଫେରିବାକୁ କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପଢିଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୋର ଟପିକ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେଟା କହିଦଉଛି କି ନହମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିଜର ପବିତ୍ର ଜମିକୁ, ନିଜର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବି। ତୁମେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲିକି ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ପଢିବା ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ, ଆମ୍ଭର କନ୍ୟାମାନେ ଫେରିଯାଅ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରି ନ ପାରେ, ଆଉ ମୋହର ଭରସା ଅଛି ଏହା ବୋଲି, ଯଦ୍ୟପି ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ବୟପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆନ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ? ନା, ହେ ମୋହର କନ୍ୟାମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହେତୁରୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ହେଉଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ଅର୍ଫା ଆପଣା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ମାତ୍ର ରୁତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରହିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ପଢନ୍ତୁ 2 ପଦ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଦେବତା ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା।
ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଆପଣା ଯା ପଛେ ଫେରିଯାଅ। ରୁତ କହିଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ହିଁ ମୋହର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ମରିବି ଓ ସେହିଠାରେ ମୋହର କବର ହେବ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ମୋତେ ବିଚ୍ଛେଦ କରେ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠି କଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରବଧୂ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ହତଭାଗା ସର୍ବହରା ହେଇସାରିଛି, ତମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯାଅ। ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ପା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରି ଫେରିଗଲେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ରୁଥ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମାକୁ ଆବରି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପରେ ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଏଠି ଆମେ ପଢିଲୁ, ତାପରେ 19ରେ ଲେଖା ଅଛି, 19ରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଭଉଣୀ 19 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ, 19 ଆଉ 21। ଏଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଯାଉ ବେଥଲିହିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଥଲିହିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଗର ଯାକ ଜନରବ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏ କି ନୟମୀ? ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ନୟମୀ ମଧୁର ବୋଲି ନ ଡାକ, ପୁଣି ମାରା ତିକ୍ତ ବୋଲି ଡାକ, ଯେହେତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ତିକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ବିଷୟ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ମୋର, ସେଟା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସେତେ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ଏଇମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଏମାନେ ଡିସାଇଡେଡ କରିକି ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ସହର ବେଥଲେମକୁ ଛାଡିକି ସେମାନେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଗଲା ପରେ ନଓମୀ ଯେତେବେଳେ ହତଭାଗା ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଥଲେମ ସହରକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପରିଚୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ କି ନଓମୀ? ନଓମୀ ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ନଓମୀ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମୋର ପୁତ୍ର ହରାଇଲି, ସ୍ୱାମୀ ହରାଇଲି ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ନଓମୀ ବୋଲି ଡାକ ନାହିଁ, ମତେ ମାରା ବୋଲି ଡାକ। ସେ ନିଜକୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ, କି ମୁଁ ଆଉ ନଓମୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ, ମୋର ସବୁ କିଛି ସର୍ବହରା ମୁଁ ହେଇଗଲି ବୋଲି ସେ ନଓମୀ ଅନୁତପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏ ଟପିକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜର କିଛି ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ରୁଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶିଖିବା କି ରୁଥ କିପରି ସେ ଗୋଟେ ପରଦେଶୀ ଲୋକ ହେଲା ପରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା 3-4 ପଏଣ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଯଦି ବିପରୀତ ଆସେ, ସେ ବିପରୀତ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ କଣ ଥାଏ, ଆଉ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜମଶେଦପୁର ଆସିଲି 2010ରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନଟା କଟି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଘର ଠାରୁ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ
जो चर्च को आम जाऊँ प्राय 22-23 किलोमीटर दूर होता सकाळ 8टारे चर्च स्टार्ट हुए तो से समय आम पहुंचला बेलू केतेबेले वर्शिप सरी जाऊला तो केबे वाक्य स्टार्ट होता तो आम टे दुख प्रकाश करूँ स्वामी स्त्री मो दुई छुआ कि प्रभु आम एत दूर आसुचु आम पूरा पूरी आपनकर पवित्र उपस्थिति बसी पारना कौन करूँ आम चिंता करूँ मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने से समय आम चर्च चेंज करने आम निष्पत्ति नेलु कि ना आम गोटे अलग चर्च को जीव मो पाख घर चर्च को जीव बोली आम जाइलु थरे दी थर यही समय हठात कोरोना आसीगला कोरोना आसला मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने आम मो शाशु माँ सहित डिस्कस करूँ कहले कि आमर आउ गोटे ब्रांच अच्छी तुम घर पाखे तुम जाओ और यही समय आम चिंता करूँ खंडे जगह किणी सेटलमेंट हाँपाई से समय मो पाखे प्रभु को दयार अनेक पैसा थिला जगह खंडे किणवार हेले मो पु भाई पुओ पड़ी जीवार अनेक पैसा खर्च होवार मो पाखे मो एति पैसा नथिला तथापि भी आम प्रभुकर कोरोना परे नुआ चर्च को आसिलु जोटी मु अच्छी वर्तमान मो घर जस्ट सामने आम चर्च अच्छी मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने से समय मोर पाखे पैसा नथिला आम आसिलु चर्च को मो स्त्री कहले पाखे एत सब प्लट बिका किणा बिका होची एठी जदि आम जो खंडे जगह नेले केमिति होंता मु कहली एत पैसा नाही मो पाखे तुम जानिछ तथा मो स्त्री कहले नहीं आम जेमिति हेले नेबा और जो लैंडलॉर्ड अच्छी आम संपर्क कलु मुझे क्लीयरली कहली कि मो पाखे एत पैसा ना दे पारि ना से लोक मत क्लीयरली कहले ठीक अच्छे तुम अल्प अल्प कर दियो तुमको कौ जगह दरकार कह तेरे मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने आम यही जगह को बाछिलु चर्च रो सामना जगह को यही जगह हमको दरकार खंडे प्लट अल्प पैसा दे मो धीरे 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 देखी मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने प्रभु को अनुग्रह आम 6-7 मास भितर घर खंडे तैयारी कर मोर प्रिय प्रभुकर लोक प्रभुकर आशीर्वाद प्रभुकर अनुग्रह प्रभुकर योजना रे आमर चिंता को परमेश्वर पूरा कले आमर से दुख को परमेश्वर पूरा कले मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने हेले मु टिके स्वार्थी हो गली जनकर कथार आसीगली शैतान मत टिके टेम्पटेड करदेला मोर प्रभु प्रिय प्रभुकर लोक मैंने जो समय आम अनुतप्त होतिलु कि आम पवित्र प्रभुकर उपस्थिति को भलरे पाई पारुना आम चर्च दूर हो जाउछु जेते चिंता करूँ प्रभु आमर चिंता को शुणिले आमको उठेकी चर्च रो भवन रो पाखरे रहिबा खंडे जगह देले हेले मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने पैसार टिके लालसारे बेसी पैसा कमाई बोली लालसा करके जेतेले मो प्रभुकर उपस्थिति मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने मु दूरे गली निजर परमानेंट चाकरी को रिजाइन करदेली ओडिशा पळे गली मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने से बिजनेस करी चाकरी करी बोली जेतेले मु पळेई जाइछि मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने मु सर्वहारा हो गली मोर जमी बिकिकी से पैसा जोटा मो डेथ हो गला मो मते प्राय 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 21-22 लाख टंका मु डूबी गली मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने गत मार्च 2023 रे मु सर्वहारा हो गली मो पाखरे खाइबा को मध्य खंडे नथिला मो पुअर मो स्कूल फीस मध्य देबा पई मो पाखरे पैसा नथिला मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने मो क्लास 3 वन ऑफ द टॉप स्कूल जिसको कदमा स्कूल सेठी मो पुओ को मो पाठ पढ़ौतिली हेले तार मो स्कूल फीस देबा को मध्य मो अयोग्य हो गली मो पाखरे पैसा खंडे रहिला नाही मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने तेबे मु बुझी पारिली कि मु केमिति जदी प्रभु मते सबु किछि देले हेले मो तांकर उपस्थिति जेतेले मो दूरे गली मो स्त्री मो छुआ एठी रहउतिले मो बाकी प्रभुकर उपस्थिति दूरे गली पैसा कमेबी रोजगार करी भलरे रही गाड़ी घोड़ा करी सब करी मु पैसा लोभरे पड़े गली मो सर्वहारा कि हताश कि मु जमशेदपुर फेरी आसली मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने एथिपाई मते रुथ पुस्तक स्टोरी मो जीवन सहित मिलित हुए से मत बहुत भल लगे कि आमे जदि परमेश्वर उपस्थिति दूरे जावा ताहले आमर आशीर्वाद अनुग्रह आम जीवन रु दूरे जाए मोर प्रिय प्रभुकर लोक मैंने आमे जदि दुख हो कष्ट हो ताड़ना हो अभाव आसो अनटन आसो जदि आमे प्रभुकर उपस्थिति लगी रहिबा प्रभु केबे हेले हमको लज्जित करिवे नाही प्रभु केबे हेले हमको हाथ छड़ा करिवे नाही प्रभु कौन सी परिस्थिति हमको छाड़िबे नाही प्रभु मेरा प्रभुकर लोक मैंने ठीक यही समय
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଯେତେ ଆମେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ ତର୍ସିକି ରହିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଚାଖି ପାରିଲୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହିଲୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସମୟରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର କଲୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ବସିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ଜୀବନର ଅଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଲୁ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ନର୍ମାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲର ଆମେ 4600 ଟଙ୍କା ଜମା କରିକି ମୁଁ ସେତିକି ମୋର କଣ କହିବି ଅକାତ ନଥିଲା ସେତିକି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଲେକିନ ପ୍ରଭୁ ଉପାୟ କଲେ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବନ୍ଧିକି ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ କି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ଆଉ ବୋଲିକି ଆମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଠିକ ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିପାରେ ଅନେକ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନକୁ ଜାଗତିକ ମୋହମାୟା ଏସବୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ଜିନିଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇପାରୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିକି ନ ରହୁଛୁ ଆମେ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଠିକ ଆମେ ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଶିଖିବା କି ଏତେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁମା 2 ଜଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଓର୍ପା ଓ ରୁଥ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଥ ତାର ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋର ଶାଶୁମାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ହୋଇପାରେ ବହୁତ ଅଭାବ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ରହିପାରେ ସେ ସବୁ ନ ଭାବିକି ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିଛୁ କି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ ସେ ମହାନ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ସେ ପରଦାଦି ଭାବରେ ଏ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କର ନାମରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ବୋଆଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଜି ନେଲି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଲି କି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଭଉଣୀ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119ର 71 ଆଉ 72 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଏଇଠୁ ଆମେ କିଛି ଏବେ ଶିଖିବା କିଛି ବିଷୟ କି ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବା ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 71 ଆଉ 72 ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଶିଖିବି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା ହଜାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଗଡ ସତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିଖାଏ कि एठी लेखा अछि 71 रे हिंदी रे मोटी पढ़ी दउछि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ मो जीवन जहाँ भी दुख आसिला मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେଇପାରେ से दुख मो पाए अति उत्तम थिला जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं
मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने ही पारे मो जीवन से दुख से कष्ट जदि न था हुए तो आज मो प्रभुंकर विधि को तांकर वाक्य को हुए तो मु आपण मानक मध्य रही मु प्रभुंकर वाक्य के शिखी पारि न थांती जेमिति मो आगरू चली आसुला गोटे मोर रुटीन खाली जेमिति पुआ मान स्कूल रे जेमिति पीरियडिक क्लास चले गोटे पर गोटे क्लास सेमिति गोटे खाली मो विश्वास हिसाब रे मो जीवन टा कटि जाउतला मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने खाली चर्च जीवा उपासना करबा घर को निजर काम करी मोर जीवन कटि जाउतला जेते बेले मो जीवन रे दुख आसिला कष्ट आसिला अभाव आसिला तेबे मो आपण मानक सहित गोटे जूम माध्यम रे जड़ित होई जेते मो प्रभुंकर वाक्य को शिखिबा को चाहली प्रभुंकर से विधि को शिखिबा को चाहली तेबे मो अभारे मध्य मो अति आनंदित अछि मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करि पारछि मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण मानक मध्य योग्य लोक मानक सहित मो रखी मो परिवार आमे शिखुछु प्रभु को भय रे बंचिया को आमे चेष्टा करूछु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने वास्तविक पद रे लिखा हुए तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी अति उत्तम है मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर व्यवस्था हजार लक्ष कोटी टंकार मध्य अति उत्तम और उत्तम मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज ये सब जिनस हमको शिखिबारे जागतिक पैसा धन संपत्ति लोभ माया निहाती बंचिया पैसा दरकार तथापि भी से पैसा आमर व्यवस्था प्रभुंकर शिक्षा प्रभुंकर पवित्र वाक्य प्रभुंकर उपस्थिति लक्ष कोटी टंकार मध्य हम अति उत्तम मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने ए विषयटा को मु शिखि पारिली मो जीवन रु ना मु से अर्थर पैसार लोभरे मु जाय कि जेमिति सर्वहराइली नोमी जेमिति एलिमेलक जेमिति से किछि भलरे रहइबो बोली से माने चिंता करी कि प्रभुर उपस्थिति को छोड़ी पवित्र से जगह को छाड़ी के बेतलम को छाड़ी से माने मोआब देश को जाय कि सर्वहरा हेले ठीक मु मध्य मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर चर्च सामने घर टे पाई एते सुंदर भाव रे प्रभुंकर उपस्थिति रही मध्य पैसा लालसारे जेमिति मु दूर को गली आ सर्वहरा हेली ठीक आज ये वाक्य मते वाक्य आज मते शक्ति दिए मोर प्रभुंकर लोक माने ये वाक्य मते आज दृढ़ करे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जदि आज मो दुख कष्ट रे अछि मो पाई अति उत्तम मो सहित मोर प्रभु अछंती तांकर जीवंत वाक्य अछि प्रभुंकर लोक माने अछंती प्रभुंकर उपस्थिति मो गहणर अछि मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे आ गोटे वाक्य पढिबा तार नीति वचन 28 रो 13 को टिके पढिबे भौणी नीति वचन मतलब सदोपदेश तांकर गीत संगीत पर जो पुस्तक अछि सेटा हाँ ये हितोपदेश 28 रो केते 28 रो 13 जे अपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नाही मात्र जे लोक ताहा स्वीकार करि छाड़े से दया पाइबो हालेलुया एठी गोटे सुंदर विषय लेखा अछि मोर प्रभुंकर लोक माने हमको अनुतप्त हेबाक पड़िबो विगत दिन रे आम जीवन आम रक्त मांस हाड़े गढ़ा मनीष आम जीवन रे एमिति कहीं नहीं जो जीवन किसी भूल करे नहीं जीवन किसी जना अजाणत रे किसी पाप करे नहीं समस्त जीवन रे किछि ना किछि हमर भूल भटका है प्रभु ये वाक्य हमको शिक्षा दियंती जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी ए वाक्य आज हम शिक्षा दी मोर प्रिय प्रभु लोक माने कि हम विगत दिन रे हमर जहाँ सब भी भूल भटका है से भूल भटका को हमको कौन करिया पड़िबो एक्सेप्ट करिया पड़िबो ग्रहण करिया पड़िबो अनुतप्त हेबा पड़िबो सेति कि यथेष्ट नाही मोर प्रिय प्रभु लोक माने ताको हमको छाड़ी देबा को पड़िबो कि ए विषय जोटा मो प्रिपेयर करूथिले सेटा हेई पारला नहीं द फियर ऑफ गॉड प्रभुंकर भय जेते बेले हम जीवन रे रहिबो सेते बेले कौन हबो कि आमे आ किछि भी भूल करबा आगर 50 तना भाबीबा चिंता करे तो ये सुंदर वाक्य आज हमको सिखाई मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने खाली प्रभुंकर आम अपराध को भूल चूक को आमे मानिबा यथेष्ट नह ताको छाड़ी देवा आज हमको निष्पत्ति नेबार आवश्यकता अछि प्रभु ए जिंस आपन को पसंद नाही मो ए जिंस कले आपन
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଆଜି ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଆଜି ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଜାଗତିକ ମାତା ପିତା ଅନେକ ଅଛୁ। ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଡରନ୍ତି कि जदि मु ये भूल करदेवी काले मो बापा माँ जाणीजे मते मारिबे मारिबे पिटिबे ताड़ना दे बोली से डरती। आमे मध्य डरिथिलु, सेतिपाई से माने करंती नाही। ठीक से परि मोर प्रिय प्रभु लोक माने आमे हेई पारे हम पुओ जे किछि भूल कले आमे जानि भी न पारु, किंतु हमर से पवित्र परमेश्वर हमर टिकी निकी प्रत्येक विषय को से भलरु मंद प्रत्येक विषय को जानती। जब छोट पिया जदि एते भय रखुछि निज बापा माँ को पई मु किछि भूल कले ताड़ना पाइबी बोली कि आमे काहे से ताड़ना रखिबा नाही मु से आमे अनुतप्त हेबा नाही। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने हमर से स्वर्गस्थ पिता जानी छथि वाक्य रे लेखा होए आम जीवन प्रत्येक कर्म से जीवंत पुस्तक रे गोटी गोटी करे लेखा होछि। आमे काहे आम से अपराध को आमे करिबा, काहे आमे से भूल को करिबा, आम किछि ओटे करिया पई काहे आमे आंठु मारी की आमे अनुतप्त ने प्रभु को प्रार्थना न करिबा। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने ए वाक्य हमको सूचित करे कि हमर अपराध खाली हम मानिबार आवश्यकता नहीं, ताको परित्याग करिवार भी आवश्यकता अछि। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने आ गोटे वाक्य पढ़िबा आमे निर्गमन पुस्तक जोटा हमर एटा बोधे ओडिया रे यात्रा बळी पुस्तक बोधे तार 33 रो 19 टिके पढ़िबे भणी। थर्टी थ्री रो 19 ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଦୟା କରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା। हालेलुया हालेलुया। वाक्य आज हमको सिखाए मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने हमें प्रथम विषय शिखिलु कि मो जीवन जहाँ जे दुख कष्ट आसे ताड़ना आसे सेटा मो पाई उत्तम आमे गोटे शिखिलु। जदि प्रभुଙ୍କର व्यवस्था प्रभुଙ୍କ उपस्थिति जदि मो पाखरे अछि सेटा मो पाई अति उत्तम। द्वितीय विषय शिखिलु जदि आम जीवन किछि भूल भटका किछि हेई थाए ताहले हमको सेटा को अनुतप्त होई हमको पश्चाताप करी हमको सेटा परित्याग करने को पड़िबो। तृतीय विषयटा लिखा अछि मूसा ने कहा 19 में मूसा ने कहा जा मुझे कुछ तेज दिखा। तापर हमें प्रभु को मागिबार आवश्यक अछि। प्रभु मु तो सब किछि छाड़ी देली, मु तो आपन को इच्छा अनुसार काटिया चाहूची, मते बुद्धि मते रास्ता मते मार्ग दिखाओ। एठी 19 रे कहे उसने कहा मैं तेरे सम्मुख कर चलते हुए अपनी सारी भलाई को दिखाऊंगा। जिते बेले हमें प्रभु टारे समर्पित ही मागिबा से आमको भलाई माने अति भल विषय से आमको कौन करेंगे कढ़ई नेबे टाणिकी नेबे भल रास्ता रे से आमको रास्ता देखाइबे। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने और लेखा हुए और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, जिससे मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। जिते बेले हमें प्रभु को निजर जीवन को समर्पित करदेवा मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने से आमको अनुग्रह करेंगे, आम उपरे दया करेंगे आउ से आमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्मार्ग से आम कौन करेंगे काणिकी टणाई नेबे। आउ दुईटा पद पढ़ी मु शेष करने चाहिए। प्रथम जोहन तार 2 रो 2 पद आज पढ़िबा आउ 4 को टिके पढ़िबा भणी। प्रथम जोहन ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏଟେ 2 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ 4 ପଦ को ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने एठिरु हमें 2-3टा विषय शिखबार आवश्यकता अछि हमको। प्रथम विषय जोटा हमें शिखिबा कि मोर पाप पाई संसार पाप पाई
से प्रिय प्रभु से कालवरी क्रूस रे निष्पाप निष्कलंक हेबा पई मोर प्रिय प्रभु लोक माने निष्पाप ही मध्य से कालवरी क्रूस रे निजर जीवन को देले एई विषय हमकु मानिबाकू पड़िबो सेही एकमात्र परमेश्वर जे कि कालवरी क्रूस रे हमरी पाप पई संसार को उद्धार करि पई से निजर जीवन को देले और 4 रे लिखा हुए जो कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं माने वो झूठा है और उस सत्य नहीं। मोर प्रिय प्रभु लोक माने प्रथमे आमे जानिबारे बाकी पात्रु से आमरी पाप पई जगतर पाप पई कालवरी क्रूस रे हत हेले निजर पवित्र रक्त को झरै देले से आम से कष्ट को बोही नेले बोली हमको मानिबा पड़िबो आ मानिबा को पड़िबो नहीं 4 रे लिखा हुए जो कहता कि मैं उसको जान गया हूं खाली हमें एतिक जानिलो नहीं से प्रभु ही मो पाप पई से कालवरी क्रूस रे निजर जीवन देले सेतिक हम जानिबा यथेष्ट नहीं मोर प्रिय प्रभुकर लोक मान प्रभुंकर से विधि से वाक्य को हमको ग्रहण करने पड़ो से आज्ञा को मानिबा पड़ो जदि प्रभुंकर व्यवस्था अनुसार आम जीवन काटुना से आज्ञा अनुसार आम जीवन को काटुना ताले आज आम से अंधार रे अच्छु आज आम से मिथ्या आम अच्छु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मान प्रभुंकर व्यवस्था जानिबा यथेष्ट नुह प्रभुंकर व्यवस्था अनुसार निजर जीवन काटिबा ही प्रकृत विश्वास सेटा मूलधारा अच्छी तेबे जदि आम भावी पारिबा कि हाँ आम ठीक रास्ता रे अच्छु ना भूल रास्ता रे अच्छु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मान आज आम समस्ते हो पारे वर्ष वर्ष धरी प्रभु को जानिछु विश्वास करिक अच्छु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मान जदि प्रभुंकर आज्ञा अनुसार आम जीवन काटुना ताले आज आम अंधार रे अच्छु आज अंधार रे अच्छु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मान वाक्य कहे खाली मते जानिबा यथेष्ट नुह जो माने मोर आज्ञा को अनुसरण न करती जो माने मो आज्ञा अनुसार जीवन न काटती से माने मिथ्यावादी बोली प्रभु क्लियर कट आमको सूचाई दौरान चेतई दौरान मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने वाक्य आज आम मानू सत्य ठीक और भूल सत्य मिथ्यार क्लियर कट आमको मेसेज दौरान मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम समस्त को विवेचना कर आवश्यकता अच्छी कि आमे ही जानी पारिबा निजे कि आमे ठीक रास्ता रे अच्छु ना भूल रास्ता रे अच्छु प्रभु परमेश्वर जानती ता व्यतीत तो कहीं जानी पारिबे नहीं ना मो सहधर्मिणी जानी पारिबे ना पुओ झियो बापा माँ कहीं जानी पारिबे नहीं मु निजे एका जानी पारिबी आमे समस्त निजे निजे जानी पारिबा आमे सत्कर्म रे अच्छु सत रास्ता रे अच्छु ना आमे आज मध्य से खाली नामधारी विश्वासी है कि आज भी अंधार रे आमे घूरी बोलुछु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम जानी पारिबा वाक्य आमको क्लियर भाव रे सूचित कर दिए मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आ जदि आमे मध्य आज अंधार रे रही खाली नाम धारी जदि विश्वासी हिसाब रे अच्छु ताले मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आम समस्त को आज चेतीबार आवश्यक अच्छी समय अति सन्निकट प्रभुंकर वाक्य प्रत्येक जीव धीरे धीरे पूरा ही आसुची प्रत्येक तांकर भविष्यवाणी जो तांकर भविष्य वक्त माने कहचंती धीरे धीरे पूरा ही आसी प्रभु केते बेले जागरण करिवे आमे जानि ना हो आम समस्त को सचेतन हबार आवश्यकता अछि मोर प्रिय लोक माने आउ पदे पढ़ी कि आमे शेष करबा गीत संगीत 65 रो जोटा 11 पद उठी पढ़े भणी विपक्ष प्रतिकूल रे आम मानकु कारण मनुष्यर साहाय्य वृथा। हालेलुया हालेलुया आज मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज 2023 2024 वर्ष रे आमे अछु आज आम समस्त 2014 वर्ष 24 वर्ष आम पाई गोटे कमिटमेंट रो वर्ष हो एठी लेखा अछि आपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रखा है मेरे मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने 2024 वर्ष रे मानो आमे भलाई के वर्ष आम पाई अति उत्तम वर्ष बोली मानिबा अनेक लोक अछंती मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने वर्ष ए दिन ए समय को देखि पारि नाहंती आमे निज को भाग्यशाली मानिबार आवश्यक अछि
कि प्रभु आमको ये 2024 वर्ष मार्च 13 तारिख रखी आम समस्त को ए 2024 वर्ष को निज को कमिटमेंट करार अच्छे प्रभु ए वर्ष मो जीवन रे दुख आसो ताड़ना आसो परिस्थिति विपरीत हो जहाँ भी हो मु ए वर्ष को अति उत्तम वर्ष हिसाब रे विश्वतारे बढ़ी आपण को ए वर्ष को समर्पित करेंगे प्रभु आपण को इच्छा अनुसार ये वर्ष को मु काटिबी प्रभु बोली आम समस्त को आज कमिटमेंट करिवार आवश्यकता अछि मोर प्रिय प्रभु लोक माने सेथि पय वाक्य कहे कि जैसे मानो ये 2024 वर्ष रे कहूची मुकुट रख दिया मानो कि मुकुट माने आमे एटी उत्तम आशीर्वाद रो वर्ष बोली आमे मानी नहीं छु मोर प्रिय प्रभु लोक माने तेरे मार्ग से उत्तम 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 पदार्थ पाए जाते हैं हमें विश्वास करू यदि ए वर्ष जो जो विषय हमें शिखिलु ए विषय रे यदि हमें समर्पित हो रहबा ए वर्ष हम समस्त गोटे आशीर्वाद वर्ष हम उत्तम उत्तम जिनिस उत्तम उत्तम विषय रे प्रभु हमको आशीर्वाद करिवे आमर इच्छा जहाँ प्रभु हमको निश्चय पूरा करिवे मैं विश्वास करे मोर प्रिय प्रभु लोक माने आ ए वर्ष हम समस्त गोटे आशीर्वाद वर्ष हम बोली मैं विश्वास करे धन्यवाद हो प्रभुंकर ये सुंदर वाक्य मो विश्वास करे मुझे जानी पारे ना को भी कहली कौन कहली बाकी मैं विश्वास करे आमे किसी अल्प विषय शिखीचु प्रभु निश्चय हमको आशीर्वाद करेंगे जदि आम जीवन में गोटे विषय आज शिखी जोटा कहली मोर प्रभु लोक मैंने जोटा गीत संगीता 1971-22 कहे आम जीवन जे दुख कष्ट जदि आसे जदि आम आसिले मध्य चलिबो जदि आम पाखरे प्रभुंकर व्यवस्था प्रभुंकर उपस्थिति प्रभुंकर वाक्य अछि ताले सेटा आम पई अति उत्तम विषय हालेलुया 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 प्रभु विश्वास करे आम समस्त को एई वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करूछंती समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार धन्यवाद सर धन्यवाद दौचु प्रभु सुंदर भाव प्रिय दासंग द्वारा आमको उत्साह जनक वाक्य दे कथा कहते आम भाई द्वारा धन्यवाद प्रभु को दबा प्रभु को गौरव करवा प्रभु आज आम जो वार्ता रखी प्रभु धन्यवाद दौचु भाई को परिवार को आशीर्वाद करूँ यही समय प्रार्थना सहित जीवा